भाई प्रेम से राधे श्याम। तो समस्ते जानी जनवरी 22 तारीख अयोध्या रे श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा हेबा तो से श्री राम महाप्रभु विषय रे गुटे से मंदिर प्रतिष्ठार गुटे गीतटे गामा से गीत के लिखिछन गुरु श्री अनंत मेहर आज्ञा। बोल भाई प्रेम से राधे श्याम। बोल भाई प्रेम से राधे श्याम। भाई प्रेम से राधे श्याम। बोल भाई प्रेम से राधे श्याम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला कर दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला कर दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी जन्मों की सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। बोल भाई प्रेम से राधे श्याम। बोल भाई प्रेम से राधे श्याम। चौदिगे शुभे आजी राधे श्री राम आनंद लहरी मारे राधे अयोध्या भुवन। चौदिगे शुभे आजी श्री राम आनंद लहरी मारे अयोध्या भुवन। कोटि भरसार श्री राम मंदिर, कोटि भरसार श्री राम मंदिर हेला शोभे निर्माण। प्रतिष्ठा उत्सव हेब पालन, प्रतिष्ठा उत्सव हेब पालन। चौदिगे शोभे श्री राम आनंद लहरी मारे अयोध्या भुवन। श्री राम आनंद लहरी मारे अयोध्या भुवन। चौदिगे शुभे
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେବ ପାଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେବ ପାଳନ ଚାଉଳିକେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦର ହରି ଚଉଦିକେ ଶୁଭେ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦର ହରି ମାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ ଚଉଦିକେ ଶୁଭେ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦର ହରି ମାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ କେତେ ସାଧୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପକାଇ ପୁଣ୍ୟ ଭାବେ ପୁଣ୍ୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ କେତେ ସାଧୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପକାଇ ପୁଣ୍ୟ ଭାବେ ପୁଣ୍ୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ କେତେ ସାଧୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପକାଇ ପୁଣ୍ୟ ଭାବେ ପୁଣ୍ୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ କେତେ ସାଧୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପକାଇ ପୁଣ୍ୟ ଭାବେ ପୁଣ୍ୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ରସେ 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 ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା